सभे जोहार। तो जे जेएसएससी माने माध्यमिक आचार्य और कुरमाली का जितना सिलेबस है वही गिला हमरे करी होला। तो आज हमरे उटा माने जे कुरमाली लोक साहित्य है, कुरमाली लोक साहित्य माने लोक कथा जितना पढ़ना है उटा को आज हमरे जे करम की कथा है कि वह करम की कथा माने करम कहनी एहटा को आज हमरे कि ना एक एमसीक्यू क्वेश्चन गिला देखो। तो पहिल हमरे एक चीज माने पहिल पढ़ी ले करम कहनी ताकर बादे एक एमसीक्यू किना किना माने बने पारी सहीगिला पहिल देखो। तो पहिल हमरे जानी ली होला करम कहनीटाके। तो बहुत दिन पहले कथा है कि कहले कर्मा और धर्मा दुई भाई रहत। कौन कर्मा और धर्मा दुई भाई रहत ওটা মানে কর্মা রহে ন কর্মা একটা ব্যাপারী রহে কিনা রহে ব্যাপারী আর ধর্মা একটা কিষান রহে মানে কৃষি কাম করিতে রহে। তো ভাদর মাসে একাদশী দিন মানে যে ধর্মা রহে ওই আপন মানে ইহা মানে আনগা হয় করম পূজা মানে করম ডালে গাড়িকে পূজা করতে হবে। আর পূজা কর বাদে পূজা কর বাদে করম পূজায় কি না হয় পুরা নাচ গান চলে লাগলি। তো ওহে দিনে সংযোগবশ কিনা হলি ওহে দিন করম তো একটা ব্যাপারই রহে। তো ব্যাপার করি কেউ বাইরে রহিতে রহে। তো ওহে দিন ওহে ভাদর করে একাদশী দিন করম পূজাক বাজে তখন নাচ গান গিলা করে রহ সেই তখন পৌঁছি গেলা কর্মা আপন ঘাট সংযোগবশ ওহে दिन। तो लोग अपन गीत और नाच माने इतना व्यस्त रहो कि ओकरे ओकर बाद ध्यान ही नहीं दिलती करम बाटे ना ओके क्यों पूछले थी कि कखन आले कि ना करले ओके क्यों माने ओके क्यों ध्यान ही नहीं दिलती सही तक जला जे करम रहे वो पूरा माने ओके लगले कि मोके एकरे पूरा अपमान करला माने मोके एकरे भैलू नहीं देला मोके पूरा माने वो अपने आप माने अपमान बुझे लागल। और रागिक तापे किना करल वह समय उजा करम डाल जे गाड़ले रहत न करम डाइटा उटाके उखड़ा के एकदम फेंकी देले और ऐसा फेंकी देले कि वो जे करम डाइटा रही न उटा एकदम 7 समुंदर 13 नदी पार पहुँची गई। कहाँ पहुँची गई 7 समुंदर 13 नदी पार। एकर बादे जे करम जे व्यापारी रहे ओकर भाग्यटा माने पोल्टी खाए दिली माने पहल तो व्यापार बेस के चलित रही। तो एबेर ओकर भाग पोल्टी खाए गली माने ओकर एबेर व्यापारटा बेस के नी चले लगली। आरु दिने दिने एकदम धीरे धीरे पूरा गरीब हो गल। ताकर बादे वो यदि काम करो जाए न मजदूरियों करे हलो ऐसा ओकर भागटा हो गली कि हलो पेटेक जलाए माने वो भाते नहीं पाए ओकर भोजने माने ओकर खाए पिए करे नसीब ओकर नहीं है। ताकर बादे एक दिन जे कर्मा रहे वो धर्मा करे खेत काम करे गेला और सांझ बेला जखन काम करल ओकर जे बेतनटा लेकर जलाए धर्मा कर घर गेल न से तखन धर्माक पासे कर्मा के देला कन्ननी रही माने कन्ननी बाँचली। ओकर पहले जितना आरो लोगे काम करले रहत उगला के देखे सिरा माने देलेन से तखन ओकर जितना ओकर काम करल मजदूरीटा रही उटाও নি পাল माने आरो काम करा गिला के देलेन से तखन सिराय गेली और ई जखन पहुँचल तखन कोनो নি पाले ओहे कर्मा सेटा कहिले। ताकर बादे जे कर्मा रहे वो एकदम रागा गेल और रागाल बादे अपन ओकर जे बहु रही उहो काम करे गेल रही धर्माकर खेत ओखरे करा राइतो रात जाए के हमरे जितना काम करले हो न सब उगला बगड़ा देवी और ओखरे जाए के हुआ किना करतला ओखरे गेला और गेल बादे ओखरे जितना धान रोपले रहत उगला उखना के फेंके लागला। जखन ओखरे धान गिला उखड़ा के फेंके लागला न से तखन एकेबारे आकाशवाणी हेले और माने सुनाले कि सुन कर्मा कहिला तो न ओहे करम राजाटाके तोके आनी घुराए तू हले गानी तोर भागटा सुधरते कहिला जे करम राजाटा है कि उ तोर करम राजा तोर संगे माने ऑपरेशन हो गला है तोर संगे रागाए गला है कहिला और तोर जे गरीबीटा कारण ओहे उहे को तो करम राजा है को तो करम राजा के हुआ फेंकले आसिक 7 समुंदर 13 नदी पार माने गिरले है सहीटा जलाए तो
পুরা এসন গরিবটা হয়ে গেলা। তাকর বাদে এবার করম রহে নয় সচল কি এবার তোমাকে করম রাজাটাকে বাপস আনে যেতি মানে করম ডাইটটাকে সেই জ্বালায় ওটাকে ফির আনে ঘুরালায় চলল। তো যার জাতকে ওকে পুরা ভুক আর পিয়াস লাগলে সেই তখন যখন ওকে ভুক লাগিত রহে না সেই তখন হুঁ একটা ডুমের গাছ দেখল, ডুমেরে পুরা ডুমের ফল রহ। তাকর বাদে যেসে ও ডুমের খাবেন কহে লাগল ওটা একদম পোকা গিলা হুয়া কিলি পিলাইত রহ, মানে ও ডুমের গিলা খায় নি পারল। ওহনিয়া যখন পানি পিয়ম कहलाक न तो पानीटा ও পিয়ে নি পাল কাहे कि पानीटा हुआ बहुत পোকা গিলা দেখে পালে। হলো ও একদম ভুকে প্যাসে একেবারে সমুন্দরকর পাশ পৌঁছি গেল। তো হুয়া একটা ঘড়িয়াল রহে ওকে ঘড়িয়ালটায় ওকে সমুন্দর লেক পার করে দিলি। তাকর বাদে হুয়া দেখিস তাকর বাদে একটা হুয়া কোঢ়ি ব্যক্তি রহে আর ওকর গোটা গাত একেবারে মাছি গিলা বিন বিনাইত রথি আর একদম মানে ওকর গোটাই ঘাউ ঘের রথি আর ওকর এतना দুখানিটা মানে না কোঁড়েত রহে। তো পহিল তো অসন লোককে দেখলে কাকুকে হলে ঘৃণা লাগতেন। তো সেই নিয়াটায় যে কর্মা रहे कर्मा को ओके देखी के बहुत घृणा लगली। लेकिन फिर ओकर याद आली आकाशवाणीटा याद करो लार कोई की ना बाप मोके घृणा बिरना देखले नहीं एते मोके तो ई जे बूढ़ा लोकटा है के जे ओहे कढ़ी वाला लोकटा ओके जाके एकदम दंडबत থেকে गोड़ लागली ओकर जे चिक सेवा शुश्रूषा करली। ताकर बादे उ जे बूढ़ाटा उहो चिक रिझे हल আর ওকর দুঃখ কর নিবারণ কর উপায় বাতালে কি কেসন কেসনটা তোর এই দুঃখগুলা সিরাত। তাকর বাদে যে করম রহে ও যাকে ওহে পাঁচটা একটা বাঁধ রহি হুয়া যাকে নাহাল আর নাহাল বাদে একদম পুরা আদরপূর্বক করম ডাইটটাকে আপন কাঁধ মাহনে লেলে আর ফির ওহে সমুন্দরকর ধার পৌঁছল। তাকর বাদে ফির ওহে ঘড়িয়ালটায় ওকে সমুদ্রটায় ফির পার করে ঘুরা দিলি। আর তাকর বাদে আরেক সময়ে হুয়া লাগে ঘর আইতে রহে সে তখন বহুত সোনা চাঁদি আর ধন দৌলত পাল। তাকর বাদে ঘর পৌঁছল বাদে ও একদম পুরা আদরপূর্বক করম ডাইটটাকে পূজা অর্চনা করলেই মানে পূজা পাঠ করলে ঠিক আর তাকর বাদে ধীরে ধীরে ওকর ভাগটা সুধরি গেলি। আর ই যে কুরমারি করম কাথার একর মূল উদ্দেশ্য নয় কি কিনা কি একর মূল উদ্দেশ্যটা কি यहाँ के लोग गिला के ना एकदम छुआ खनले एकदम कृषि कर माने किसान कर जे काम गिला है कि उगला कर जानकारी देना আর করমে যে গীত গিলা গাতলাম যাওয়া গীত ওগুলা সব ওহে কৃষি কর্মলে সম্বন্ধিত রহিলা। আর করম কথাটা মানে লগে কর জীবন তাকর মানে যে সিদ্ধান্ত কি ওটা মানে প্রকাশটা লইলা করম কথাটা। আর লগে করো বিশ্বাস है न जितना हियाँ चेरई चुनगुनी हाथ कीड़ा मकोड़ा हाथ আর পশু পক্ষী হাত जितना হাত এগুলা সব মানে লোককে সাহায্য করতেন না মানে সহায়তা করতেন না। আর তাকর বাদে এটা আরও কহল গেল কি অনৈতিক মানে ধনকে মানে ধনার্জন করনা মানে ধনকে অর্জন করনা মানে ধন পানা এটা পাপ কি আর একটা দান দেনা সৎকর্ম কি মানে বেশ কাম কি দান দেনাটা। আর ভাগ্যটা এটা সর্বশক্তিমান কি लेकिन কর্ম দ্বারা মানে আপন কাম কর অনুযায়ী এই ভাগটাকে সুধরালো যায় পারি। আর যে করম রাজা হেকে ই যদি রিঝে হেল মানে হলে বেশি রিঝে হেলে কিনা হেই হলে যে পানি করে মানে বর্ষাটা হেই আর খায়েক পিয়েক ধন সম্পত্তি আদিগিলা কোনো কমে নি হেই মানে ঘটে নি হেই। তাকর বাদে কহিলা আর একর পূজা করনাটা কিনা है कि जीवन के गतिमान बनाना है कि আর ই পরটাকর একর সিদ্ধান্ত একর কিনা সিদ্ধান্ত है कि কর্মটাই পূজা है कि। তো এবার আমরা এটা দেখলি তো এবার এটা লাগ जितना थोड़े MCQ क्वेश्चन बने पारे সেইগুলা আমরা দেখি হলো।
तक बाद जो इटा लगे आरो एमसीक्यू बनती तो उटा हमरे धीरे धीरे बना पार देखो। तो एक पहला क्वेश्चन देखिए बोले किना कहले कर्मा किना करते रहे। तो कर्मा किना करते रहे एक किसान रहे न व्यापारी रहे न मास्टर रहे न कननी करे। तो कर्मा किना करते रहे तो यहाँ देखे यहाँ किना कर रही कर्मा धर्मा दुई भाई रहे। तो जो कर्माटा रहे वो एक व्यापारी रहे और धर्मा रहे वो किसान रहे। तो यहाँ पूछले कर्मा तो कर्मा किना रहे এটা व्यापारी रहे से जला এটা आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर बीटा কোনটা ऑप्शन नंबर बीटा এটা आंसर होते ऑप्शन नंबर बी कर्मा किना रहे एक व्यापारी रहे। এবার क्वेश्चन नंबर दूसराটা देखिए हला धर्माय किना करे रहे धर्मा किना रहे तो धर्मा किसान रहे। तो एक ऑप्शन गला देखिए ऑप्शन ए किसान रहे न ऑप्शन बी व्यापारी रहे न ऑप्शन सी मास्टर रहे न कननी करे। तो जे धर्मा रहे ই একটা কিষান রহে মানে কৃষি কাম করিতে রহে সেই জন্য এটা आंसर হলে অপশন নম্বর এটা। এর কোশ্চেন নম্বর 3টা দেখি হলা ভাদর একাদশী মানে কাকর আনগা মানে করম পূজা করিতে রহ। কাকর আনগায় করম পূজা করিতে রহ কর্মাকর ন ধর্মাকর ন দুইও লগে ন কাকরনি। তো আনগাটা তো এসে তো দিও লগে একেটা যদি ঘা রাখেন তো আনগাটা দিও লগে করে হেতেন লেকিন উখন ভাদর যখন পূজা করিতে রহত করম পূজা সেই তখন তো কর্মা ঘরে নি রহে সেই জ্বালায় এসন মানল গেলা কি ওটা ধর্মা করে আনগাটা রহে সেই জ্বালায় কর অপশনগুলো দেখিলা কর্মা ন ধর্মা ন দিও লোক ন কাকরনি। তো এটা যে কর্মা কেহনিটা কোনো যায় এটা কর অ্যান্সারটা কিনা হাতেই অ্যান্সারে যাতেই অপশন নম্বর বিটা ধর্মাকর আনগা মানে করম পূজা করে দিল। করম ডার গাড়ল বাদে লগে কিনা করে দিল করম ডাইরটা গাড়ল বাদে লগে কিনা করে দিল করম ডাইর গাড়ল বাদে। তো করম ডাইর গাড়ল বাদে নি করম ডাইরটা পূজা হেল বাদে লগে কিনা করে দিল। এটা যে প্রশ্নটা যে খোঁজটা অপশন হোনা চাই করম ডাইর কর পূজাক বাদে লগে কিনা করে দিল নাচ গান ন নিদাইত রহত ন খাইত রহত ন হাসেত রহত। তো যে করম ডাইর হলেই এটা পূজাক বাদে করম ডাইরটা পূজাক বাদে লগে কিনা করে দিল নাচ গান করে দিল সেই জ্বালা এটা কর অ্যান্সারে যাতে অপশন নম্বর এটা নাচ গান। এবার কোশ্চেন নম্বর 5 দেখি হলে এটা কিনা কহিলা কোশ্চেন নম্বর 5 মানে কহিলা কর্মা কবে ঘারা হল কর্মা কবে ঘাড়ার রহে ভাদরে একাদশী দিন ন ভাদর কর পহিলা দিন ন ভাদর কর পাঁচवा दिन ন ভাদরে নি আউল। তো কর্মা কবে ঘাড়ার রহে তো কর্মা ঘাড়ার রহে ভাদর কর একাদশী दिन। তো সেদিনে তো হে যে করম ডাইটা পূজা হলি তারপর বাদে লোক পুরা নাচ গান করতে সেই তখন কর্মাকে মানে যে ধ্যান নি দেল ঠিক লোকে সেইটা গেলা তো আপনি আপ মানে অপমান বুঝল চাহে রাগা। তো কর্মা কবে ঘাড়া রহে কর্মা ঘাড়া রহে ভাদর কর একাদশী दिन সেই জ্বালা এটা করে অ্যান্সারে যাতে অপশন নম্বর এটা। क्वेश्चन नंबर 6 नंबरটা देखिए कर्मा के लोगे काहे ध्यान नहीं देलती कर्मा के लोगे काहे ध्यान नहीं देलती लोग नाच गाने रहत न लोग निदाल रहत न लोग गिला कांदित रहत न लोग गिला ओके रागा रहती। तो कर्मा के लोगे काहे ध्यान नहीं देलती तो है लोगे नाच गान माने पूरा मग्न है रहत সেই জ্বালায় ওকে এই লোকে ধ্যান नहीं देलती সেই জ্বালায় এটা आंसर হতে क्वेश्चन नंबर 6টা অপশন নম্বর এটা। এবার क्वेश्चन नंबर 7 দেখি হলো লগে ধ্যান নি দেওয়াটা করমে কিনা বুঝল করম যখন লগে ধ্যান নি দেলতে ওটা করমে কিনা বুঝল বেশে বুঝল ন অপমান বুঝল ন কোননি বুঝল ন রিজে হেল। তো লগে ধ্যান নি দেওয়াটা করমে বহুত অপমান বুঝল সেই জ্বালা এটা आंसर হতেই অপশন নম্বর বিটা অপমান বুঝল। क्वेश्चन नंबर 8 কোনে করম ডাইটটাকে ফেঁকি দেলি কোনে করম ডাইটটাকে ফেঁকি দেলি সেই তখন কর্মায় ন ধর্মায় ন দুইও লগে মিলিকে न कर्माक बहु। तो कोने फेंकले रहे इटाके है कर्माय डाइटटाके फेंकी देली সেই জ্বালা এটা आंसर হতে क्वेश्चन नंबर 8টা कर ऑप्शन नंबर एटा। क्वेश्चन नंबर 9টা देखी हलो करम डाइटटा कहाँ जाके गिरली करम डाइटटा कहाँ जाके गिरली 7 समुद्र पारे गिरली न 7 समुद्र 13 नदी पारे गिरली न 7 समुद्र 15 नदी पारे गिरली न सेतिया पारे गिरली। तो कहाँ गिरले रही तो ये করম কেহিটা অনুযায়ী এই যে করম ডাইটটা কাহা গিরলে রই 7 সমুদ্র 13 নদী পারে সেই জ্বালা এটা করে आंसर হতে অপশন নম্বর বিটা 7 সমুদ্র 13 নদী পারে গিরলি।
এবার আমরা দেখিলা কোশ্চেন নম্বর 10। এটা মানে কিনা কহিলা কাকর ভাগ্যে পলটা খালি কহিলা। তো ওটা যখন ফেকল ওহে করম ডাইটটা তাকর বাদে কাকর ভাগটায় পলটা খালি করম কর ন ধরম কর ন দিয় লগে ন করম ন ধরম আর কর ধরম কর বহু কাকর কাকর কহিলা করম কর ন ধরম কর ন দিয় লগে ন ধরম কর বহু। তো কাকর ভাগ্যে পলটা খালি তাকর বাদে যে করম রহে ন ওকর ভাগ্যে পলটা খালি আর ও বহুত গরিব হয়ে গেল। সেই জ্বালা এটা কর অ্যান্সার হতে অপশন নম্বর এটা করম। এবার কোশ্চেন নম্বর 11 দেখিলা কোন দিন কে দিন গরিব হেলা গল। কোন দিন কে দিন গরিব হেলা গল ওহে কর্মা ন ধর্মা ন দিয়লগ ন একলগ নি। তো যে কর্মা রহে ন ওহে করম ডাইটটা ফেঁকল বাদে দিন কে দিন গরিব হেলা গল। সেই জ্বালা এটা অ্যান্সার দি অপশন নম্বর এটা। কোশ্চেন নম্বর 12টা কাম করলেও কাকে খায়ক নসিব নি হেত রহি। তারপর বাদে ওকর যে শোন ভাইক পল্টো ভাই পল্টি গেলেই কর্মা কর ধীরে ধীরে ও পুরা গরিব হয়ে গেল। আর যদি ও কাকর ঘর কামও করে যায় না হলেও ওকর খায়ক নসিব নি হেত রহি। তো একর অপশনগুলা দেখি হলে কিনা কহিলে কাম করলেও কাকে খায়ক নসিব নি হেত রহি কর্মাকে ন ধর্মাকে ন দিয় লোককে ন এক লোককে নি। তো যে কর্মা রহে ন একে খায়কর নসিব নি হেত রহি। সেই জ্বালা একর অ্যান্সারতেই অপশন নম্বর এটা কোশ্চেন নম্বর 12। এবারে আমরা দেখি হলে কোশ্চেন নম্বর 13 ইটাই কিনা কহিলা কর্মা একদিন কাকর ঘর কাম করে গেলা। তো বহুত গরিব হয়ে গেলা তাকর বাদে একদিন ও ধর্মা ঘরে কাম করে গেল। তো ওখানে দিও বুড়া বুড়ি। তো সেইটা পুছিলে কি কর্মা একদিন কাকর ঘর কাম করে গেলা ধর্মা ঘর ন কাকর ঘর নি যায় ন আপনে খেত গেলা ন চৈতা কর। তো কর্মা কাকর ঘর গেট রহে এ ধর্মা কর ঘর গেট রহে। সেই জ্বালাই করেন চললে অপশন নম্বর এটা। কোশ্চেন নম্বর 14 কোন কোন ধর্মে ক্ষেত আপন রপল ধানটা উখনায় গেলা। তো যখন ওখরে হুয়া আপন মেহনত করল যে মজদুরিটা ন ওটাও নি পালাক কর্মায় সে তখন রাগায় গেলাক। আর রাগাল বাদে আপন বহু সং ওহে ধর্মে খেতে যে ধানগুলা রপর হয় না ওগুলা উখনায় লাগ গেলা। তো কোন কোন গেলা কহিলে করম আর ওকর ভাই ন করম আর ওকর বহু ন চৈতা আর ওকর ভাই ন করম আর ধরম। তো কোন কোন গেট করম আর ওকর বহু গেট রহত হয়ে ওকর ধানটা উখনাকে ফেঁকেলা। সেই জ্বালা এটা করেন সরলি অপশন নম্বর বিটা। এবার কোশ্চেন নম্বর 15 নম্বরটা দেখি হলে এটাই কিনা কহিলে ধান উখনাত খনে করমে আর ওকর বহু কিনা শুনে পালা। হ্যাঁ যাকে ওখরে ধানগুলা ফেঁকে ফেঁকে করে লাগলা সেই তখন ওখরে কিনা শুনে পালা আকাশবাণী হেলেই ন আপন কথা গিলাই শুনে পালা ন ভগবানের কথা শুনলা ন কোনো নিহি কেখরে কিনা তখন আকাশবাণী হেলেই ন হয় আকাশবাণীটা শুনে পালা। সেই জ্বালা এটা করেন সরলেই অপশন নম্বর এটা আকাশবাণীটা। কোশ্চেন নম্বর 16 কাকর লে করম রাজা অপরসন্ন রহে মানে কাকর লে করম রাজাটা অপরসন্ন রহে কহিলা মানে কাকে করমে রাগা রহি করম কাকর লে কহে করম রাজায় কাকে রাগা রহি ওটাই কহিলা করম লে ন ধরম লেগ ন দুয় লগ লেগ ন কাকর লেগ নিহি। তো ওকে যখন ফেঁকি দিলেই ন সেইটা জ্বালায় ওহে করম রাজাটা করম লেগ অপরসন্ন রহে মানে করমকে রাগা রহে। সেই জ্বালায় এটা ক্যান্সর হলে অপশন নম্বর এটা করম লেগ। কোশ্চেন নম্বর 17টা দেখি হলো কর্মা কর গরিবী কর কারণ কোন রহে ওর গরিবী কর কারণ কোন রহে করম রাজা ন ধরম রাজা ন কৃষ্ণ ভগবান ন রাম ভগবান। তো কোন রহে তো কর্মা কর গরিবী কর কারণে রহে ওহে করম রাজাটা হয়। করম রাজাটা কেন হয় করম ডাইটটা করম রাজা হলেই ওকে যখন ফেঁকি দিলেই সেইটা জ্বালায় ও গরিব হয়ে গেল ধীরে ধীরে ওকর ভাই পল্টে লাগলে আর সেই জ্বালা এটা ক্যান্সরেতে অপশন নম্বর এটা করম রাজাই রহে ওকর গরিবী কর কারণ। এবার কোশ্চেন নম্বর 18 নম্বরটা দেখি হলাম করম রাজাকে আনে যাত খন করমে কিনা ফল খায় খজল। তো করম রাজাকে যখন আনে যাইতে রহে না সেই তখন ওকে বহুত ভুক লাগলে সে তখন কিনা করলাক ডুমের পাকড় দেখলে রহেন তখন ডুমের ফল খায় খজলে রহে। তো ওর অপশনগুলো দেখি হলো কোর ফল ন ডুমের ন তেঁতের ন আম। তো কিনা ডুমের এটা ক্যান্সর হলে সেই জ্বালা এটা ক্যান্সর হলে অপশন নম্বর বিটা ডুমের। কোশ্চেন নম্বর 19 করমে काहे फल खाए नहीं पारल लेकिन डूमेर फल के खाए तो मन कर ले लेकिन काहे फल खाए नहीं पारल कहिला फले पोका लागल रहत
ন ফলটা উড়লেই ন ফলটা দশর লগে খালা ন একটা নি তো ওকর যে ফল হয় ডুমের ফলটা রহত ন ওগুলা পোকা হুয়া গেলে বেলাইছিল সেই জ্বালায় ও ফলটা খাই নি পারল সেই জ্বালায় এটা ক্যান্সর হলেই অপশন নম্বর এটা। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए वाला करम के समुद्रे कोने पार कर ली तक बाद वो भूखे पियासी समुद्र कर धार पहुँचल तो समुद्र कर धार पहुँचल बाद कहला कि ओके समुद्रटा कोने पार करले रही मगरमाछे करले रही न कछुआ करले रही न घड़ियाले करले रही न एकोटा नहीं तो हे जे घड़ियाल रहे न हे घड़ियारे ओके पार करले रही से जाला इटा आंसर ले ऑप्शन नंबर सीटा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए काकर गाते माछी भिन भिनाइत रह तो हुआ एक जे कढ़ी लोकटा न गिरल लोकटा न धरम कर न सभे कर तो हुआ एक कढ़ी लोक रहे जाकर पूरा घाव माउ रथी ओहे ओकर गाते माछी पूरा भिन भिनाइत रह तारू एकदम कुहरेत रहे तो इटा कर आंसर है ऑप्शन नंबर एटा कढ़ी लोकटा से फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए करम कर दुखटाक निवारण कर उपायटा कोने बता देली दुखटाक निवारण कर उपायटा कोने बता देली ओहे कढ़ी लोकटाय न गिरल लोकटाय न धरमे न एकटा नहीं तो कढ़ी लोकटाके हलो जा कि सेवा करली क्या ओके आकाशवाणीटा याद आली से तक ओहे जे कढ़ी लोकटा रहे ओहे ओहे ओके दुख कर निवारण कर उपायटा बता देली से जाला इटा कर आंसर है ऑप्शन नंबर एटा कढ़ी लोकटा। एबर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए करम कहाँ नहाल कुआँ नहाल न बांधे नहाल न नदी नहाल न समुद्रे नहाल तो करम ताकर बादे एक बाँध रही पाँचटा वह बाँधटा जाके नहाल से जाला इटा आंसर ले ऑप्शन नंबर बीटा बाँधे नहाल। क्वेश्चन नंबर 24 करम डाइटटा कहाँ राखी के करम समुद्र कर पास आवल ताकर बादे नहाल ताकर बादे जे करम डाइट रहे न करम डाइट के कांधे ले ली और फिर धीरे धीरे समुद्र कर पास आवल तो कहला कि करम डाइट कहाँ राखी के कांधे राखी के न गोड़े राखी के न पीठे राखी के न एकोटा नहीं तो है कांधे राखी के समुद्र कर पास फिर आवल और फिर है घड़ियालटाए आरेक बार के पार कर ली। एबर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए करम डाइट लेके आज खन किना किना धन दौलत पाला सोना न चांदी न दियो न एकोटा नहीं सोना चांदी और आरो धन दौलत पाल रहे तो इटा कोट ऑप्शन गिलाक अनुजाय इटा कर आंसर जाती ऑप्शन नंबर सीटा माने दियो पाल रहे सोना चांदी। क्वेश्चन नंबर 26 करम घार घुरी के किना करल करम ताकर बादे घार घुरल हुआ करम डाइटा लेके और आके किना करल कहले करम डाइट के पूजा करली न करम डाइट के फेंकी देली न करम डाइट के घारे रखली न करम डाइट के किना कहले करम डाइटा न धरम के देली तो किना करल आके है करम डाइटा कर पूजा पासा करल तो से जाला इटा कर आंसर है ऑप्शन नंबर एटा करम कर पूजा। एबर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए करम कथाटाक मुख्य उद्देश्य किना है कि छोटे खनले गाड़ सीखना न छोटे खनले खेती काम सीखना न छोटे खनले माँ बाप के सेवा करना न सभेटा तो ये कहनीटा को अनुजाए एक आंसर जाती ऑप्शन नंबर बीटा छोटे खनले खेती काम सीखना से जाला इटा आंसर ले ऑप्शन नंबर बीटा। एबर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए करमे गीत गिला काकर लेक सम्बन्ध रहिला एक गीत गिला काकर लेक सम्बन्ध रहिला गरु काड़ा लेक न खेती काम ले न बन ले न घरान गाले तो खेती काम ले एक गीत गिला सम्बन्ध रहिला से जाला इटा आंसर ले ऑप्शन नंबर बीटा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए करम पूजा कर किना सिद्धांत की करम कर्मटाई पूजा है कि न धर्मटा पूजा है कि न दियो न एकोटा नहीं तो इटा सिद्धांत कि कर्म ही पूजा है माने कर्मटाई पूजा है कि से जाला इटा आंसर ले ऑप्शन नंबर एटा। तो आज वीडियोटा हियाँ सिराइला इटा लगे आरो 10-11टा लगभग क्वेश्चन बनते तो उटा हमरे एक लेग आते से वीडियोटा देखो और इटा तोहरे के कैसन लागल कमेंट करके बता देबे हैं और सभी के बेस के पढ़ते रहो सभी के बहुत बहुत धन्यवाद।